भुवनेश्वर सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी कर कमल बरमुंडा बसस्टाण्ड निकट में दुईटा फुट ओभर ब्रिज्र शुभ उद्घाटन होईछि। 6 लेन विशिष्ट जातीय राजमार्ग संप्रसारित रास्ता को पार होई आर पार्श्व को जीवाटा बहुत विपदपूर्ण थिला। समय समय निरीह लोकों जीवनहानि घटिथिला। एहार समाधान निमंते सांसद श्रीमती षडंगी 4 कोटी व्यय बराद करथिले, जहा आज लोकार्पण होउछि। ଏହା ସହିତ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଷଡଙ୍ଗୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଅଲିଅଳି ଝିଅର ବିବାହ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡଙ୍ଗୀ ଏକ ଭବ୍ୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା 14 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ତଦାରଖ ସେ ନିଜେ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲି ବୁଲି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ସିଂ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମହଜୁଦ ରହି ସମସ୍ତ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। तेबे देखिबाकू रहिला प्राय 1 लक्षरू ऊर्ध्व लोकों समागम को किभली भाबरे नियंत्रण करी भोजी कार्य तुलाउछंती। भुवनेश्वर जयराम साहू को रिपोर्ट ओडिशा सेल्फ ड्राइव से तो रखी